همه خیلی گپاتونم میگون تاش خاص میخیلا لابای بله نگاه کنید یا موخی نداره رازدیل کتلتی این گپ راستش میگم شما همون انسان شدن میتونید که محیطتون کیای اما آدمایی که یاردم نمیکند که به مقصدتون رسید از وی دور شوید این به این مقصدتون به نمیرسید همون انسانی که از صحبت وی از گویم از همنشینی وی با شما یک فایده نمیرسد عقلان روحان یا یک چی از وی دور شدن گیرید چرا که وی مضمون ندارد وی در حقیقت مضمون ندارد چرا با یک درسم با من گم میزنم میگم که ما طبیعت بسیار چیز میآموزم درجه همین پمیدور ما مختگم همین خیلی دیده گید نگاه کنید آدم خوب بودن کمای شما باید که فهمه که آدم گنده دورتر استید آدم خوب بودن کمای شما گوید که ما آدم خوبم این کمای اگر شما آدمای گنده دورتر نیستید پمیدور ببینید پمیدور خوب یا سیب خوب اگر که همین یک تا پمیدور گنده افتاد همین یک واگن پمیدور نیست میکند یک دنبه نیست میکند همین طبیعت به همین چیزها خداوند برای من و شما همچون نمونه آفریدگی که من و شما بینیم و عبرت گیریم من و شما بینیم و فهمش پیدا کنیم و یک عبرت گیریم من گم میکنم که تالک به همین مقصد خداوند همین خیل ساختگی برای همه قدر من و شما اینا درک کردن ما درک حس کردن ما درک من تیارم که یک چند سوالای شما با جواب دهم سوالای کنکریت نتیتون چون که شما چند بار روز درسام با اومدگید уже میدونید سوالای общий سوال نتید общий سوال общий ответ чем точнее вопрос точнее что ответ وقتی که شما точный ответ گرفتید و رفته کردن میتونید آسان میشد خب مرحمت من با یک تاتون یاردم کردم در کار و شاگرد من گفتم اینجا بیا پیشم بیا یک تاتون اینجا بیا اینجا بچم یک دیگه میکروفون همینجا بودو کجا شد وای نه که اصلا شوم نبود خیلی پیشم بیاد اینجا سوال میتید چون که یک میکروفون داریم پیشم بیاد مایلا سلام علیکم سوالی من همین که سلام علیکم برادران سلام علیکم تاجیکستان با پیش رحمت شما با استاد قدردانی میکنید ما همین تعلیم میتید سوالی من همین است که کارخانه سیستم کردیم از سخنان شما دیلگیری اون کردیم خارجه رفته خارجه هم کارخانه کشادیم ماشاءالله خیلی خوب نو مینوسش همین که از خارجه استاده همه نظارت‌های سنجش کردن نتونستیم همین سوال همین که راهبر основной یعنی مقصد یعنی کارخانه کدام استруктураش سیستمش نظارت کند شد گم نیست وقتی که شما به نظرم که شما автоматизация کردید درست автоматизация کردید نه که систематизация نه این دو تا разные چی автоматизация شما کردید ممکن بوخگالتری автоматизация کردید один из цифра میبینید دیگه چیزها продажа میبینید цифра میبینید склада میبینید ممکن درست گفتم من انا کن систематизация уже وقتی که полный весь бизнес همش پیدا میشه من مثال автоматизация бухгалтерия مثال فقط продажа прибыль من این چیز میبینید остатка себестоимость این یک قسمش باید که شما автоматизировать کنید полный HR управление персонала که وقتی هر یک تیم сотрудника четко بینید که چند وقت بیکار گشته استوده است کدوم زداشش کدوم وقت به کارده استوده است من مثلا ما همه کامپیوتر میدارم میبینم که مسکو با یا آلماتا بوخگالتری من چند منوت بعد کدوم کار کردن ای من میبینم که продавец من на дальний момент реальное время چقدر سودا کرد یا چی بعد سیومین چیزی автоматизация و شما автоматизация این سریع مقوش کنید که مارکتینگ هم بینید مارکتینگ بینید که پاتوک آدم بینید بعد همه اینا استاندارد ساختن تون در کار استانداردیزاسیا بودنش در کار وقتی که وای استاندارد شد بعد سیستم پیدا میشه من گمان میکنم که شما به نظر من از تجربی کارم автоматизировать کردید بوخگالتری склада و продажа من این именно персонала کردگیتون نه персонала то автоматизировать نکنید و نرماتیوش نبرید و KPIش نمونید چرا که کی کار میکند команда میکند درست основной проблеме ما چیه بالای سرش به مستی میگوی کن میکند پشت تا گردوندی نمیکند درست میاخه основной проблеме ما همین
Барамун тройной контроль буданаш даркор, тройной контроль. Тройной контроль, як ташаминки, до начала проекта, вход этого сотрудника должно быть под контролем. Мана мисол, вақте ки ман одама корба мегирам, то уне ки ман ин чизавай поручат кунам, ман бояд точно дунам ки ҳамон одамест ки ин кора кардан метод. Первая стандартизация происходит в этапе найма. В этапе найма четко подготовка. Как солдат готовишь, отправляешь в войну, ты знаешь, что он способен это делать. А как вы способен на больше рой намекунетку? Первый этап контроль менеджмента. Дуем этап контроль. Это в самом проекте, процессе управления проекта. Здесь должно быть полностью автоматизирован и стандартизирован. Стандарт гуфта мо чиза мегем. Ман мисал компания Toyota ба ки ман будам, ман чиза дидам компания Toyota ба. Ман ҳамин сотрудник полная система кайдзен қати кор мекунад. Ман мисал агар ҳамин як деталь машина запчаста собрат карданаша стандарти ваёба 2 минут. Агар ҳамин бояд ки ҳамин деталь 2 минут ба ин карда дальше продолжать кунад. Вай карвер ба бурафтанаш дар кор вай деталь. Агар ки ҳамин 2 минут зиёд кард, значит этот сотрудник не подходит нам. Его исправляем на стажировку. Снова к этот. Так? Анако, ҳамин сотрудник, агар ки 1 минуту 20 дақиқа бакунад, 1 минут бакунад, и то это тоже отправляем туда. Стажировка. Чебаки ин одам качество ущерб карда истодай. Вай тест карданасу, неке зато мы теряем качество. А на ҳамина мегун стандартизация. Мисал, барои ҳамин деталь определено 2 минут, значит не больше, не меньше. Вақте ки вай тест кард, мо ба ин сотрудник дар кор нест. Тапляп кор кунам дар кор нест. Вай обратная стажировка рой кардан дар кор. Дидет? Первый этап найм, второй этап это этап в самом управлении, в самом процессе, в самом проекте. Третий этап уже инспекция. Инспекция. Полный контроль качества и товара, и труда, и самого сотрудника. Ҳамина ки то қоғаз ба оварда, ба қоғаз стандарт сохта, отцифровать накунедага система пайдо намешад. Барои ҳамон аддур шумо ина шиста контроль кардан натоистед. Чибаки одамое ки инҷиба мондед, ваё майни сари шумо қатъи кор кард. Ваё бояд ки ҳамин коре ки инҷиба мемонед ку аз шумо нақстар донад. Дутта ду чанд? Дидед шумо фикр накарда ҷавоб гуфтед. Чибаки миллион раз шумо ина фикр кардага ҳастед. Айнан анаме хел карда сотрудника бад мондан дар кор. Шумо представить мекунед? Айнан ҳозир ман чӣ хеле ки гуфтам ки дута ду чанд ки сразу шумо фикр накарда гап задед, сотрудник айнан ҳамин бояд ки ҳамин этапи кори худаша донад. Ҳамин кора донистани вай шарт нест. Неки мана ҳамина бояд ки айнан ҳамин хел донад. Ки шумо ба проблема накунад вай сотрудник. Команда должен решать проблемы, а не создавать проблем. Дуруст? Бисёр случаи командае ки мо мегирем ва ё наоборот удорожает проект. Як коре мекунад ки ҳамин чизи 3 сум 5 сум шудан аст, ё 5 сум 15 сум шудан аст. Як коре мекунад ки ҳамин чизе ки оддӣ чи 10 баробар қимат мешавад, а пула ки додан аст шумо. Пула шумо додан мегиред, вай умни шуда истода. Он учится за ваш счет. Барои ҳама қадар коре кардан дар кор аст ки, коре кардантун дар кор аст ки шумо беҳад хуб кардед ки ҳамин сар кардед. Бухгалтерия автоматизация кунед. Баъд 3 чиза кунед. Маркетинг автоматизировать кунед, CRM монед, обязательном порядке. Баъд мана инҷи HR автоматизировать кунед. Пеш аз он кардан ве системе найм ва наладид кунед. Баъде ки ин корро кардед, баъд уже управление на уровне делегирования мешавад. Управление на уровне цель. Диққат кардед. Управление на уровне процессах, управление на уровне цель. Мана мисол. Простой чи мегум. Шумо шуте гӯш кардан гир бача. Мана простой чи мегум. Яке аз бизнесои ман парфюмерный бизнес. Ман 2 рӯз ҳамин соли гузашта вақтама гурзондагӣ 2 рӯз 250 чанда магазин буд, 459 та шуда. Не ки ман ҳамаги 2 рӯз вақтама ҷудо кардагӣ боба. Зиёд не. Чиба? Делегирование через цель. Ман ҳар сари сол стратегия управлять мекунам. Кори ман стратегия. Кори ман процессе заниматься нет. Вай процессе вай исполнительный менеджер, вай бояд фаҳмаду кунад ин кора. Ман бояд ки вай аболош гашта ин гапо нагум. Як бор аз сари нав вақте ки ман бизнеса ман кардам, концепсияша сохтам. Баъде ки концепсияша сохтам, полный бизнес моделу концепсия сохта, расписат карда, стратегия сохта ман додам.
полный бизнес процесс нависта. 2 маҳ ҳамин кора кардам. 2 маҳ. Все, уже готов. Ранге ки машина месозад, баъд шофёра мешунед. Нигоҳ кунед, я? Шофёр бояд ки раҳ ба рафта фикр накунад радиатора чӣ хел созад. Дуруст? Диққат? Бояд ки шофёр, ё ки шумо ягон бор раҳ ба рафта баъд придуман мекунед колесо, да, по пути 4-те колесо изобретаем. Намекунед ку ҳамин кора. Дуруст? Бизнес чиба пеш намерад? Чиба шумо система кардан натонистанед? Чиба ки бисёр деталои ҳамин бизнеса сохтагитун не. Аз сабабе ки ҳамин худотун сахт меҳнатдӯст едуд, сахт ҷун сахт аст. Ва ми халқи мо ҷун сахт а? Ҳамуна ё гуфта асобе чӣ гум дополнительный резервный труд, дополнительный коре ки ману шумо мекунем, ҳавая уже выдержит карда истода. Ранге фаҳмидед, да? Мисол мощности шумо агар 50 кило бошад, 70 кило барин кашола карданед. А ҳисоби чӣ ҳозир вай бизнес пеш барафтана? А ҳисоби именно саломатӣ ба қуввату энергия ба қувват доштани шумо, харизми шумо. Барамо шумо набошед, вай мемурад вай бизнес. Барамо аввал агар ки бизнеса созеду хушрӯ кунед ку, вай аста-аста пеш мебуравад. Ранги мошин, калату ҳамин гуфтагима доретон, мошини аввал полностью сохта, баъд ҳай кардан дар кор. Дуруст ё не? Аммо ба ин хел намекунанд. Мо ба чӣ кор мекунанд? Мешинем, маслиҳат мекунем, хай сар кунем, бо худо баракаша метиҳад, сар кардем. 15 минут гап задем, бед магазини вай мекушем, либоса, хорошо. А куҷо мебирем? Як рафиқ дорем, ҳавай карда истодааст, маслиҳат мепурсем, мегӯд мо чӣ кор кунем. Майла? Вай аз Турция бор меоварда, худ гап нест. Кама как пул аст, луши кор кунем, вай беҳтар. Всё, рафтем. Пеш ин рафиқ мерем. Шумо чӣ хел бор мебирем? Ино мегӯ, хай ман либос занона мебиёрам, бо ино метарсанд ки ҳамаша гунага худошун бекор мемона. Ҳамаша намегӯн ку. Мегӯ ки ҳой хай ягон бинед, бозора бинед, ягон майлаш ман шумо ба раҳ ба ёрдам мекунам, ин ба ёрдам мекунам мегӯну, не ки ҳамон чизҳои асосии ассортимента мо ба намефаҳмонанд. Мо мерем ҳамин 15 000 пул дорем, ҳамон 15 000 бор мебиёрем, наметавем шун фурӯхтан. Кадомото ҳамин хеле пахожа ситуация дидагӣ ҳастед дар ҳамин Тоҷикистон? Кам аст ҳамин хеле ё бисёр? Хеле бисёр. Дуруст? Хеле бисёр. Чиба ки одам бизнеса наомӯхта сар мекунад, баъд ҳамин пулош нест мешад, бо қарз ба мефта бечуро. Ман чанд бача дидам тоҷикои худам дар Россия ё дар Турсия ки мегӯяд маълим бизнес кардам, қарз бафтидам, банкрот шудам.